أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. والسلام وتكوف وشليزي وانجليزي وانزنواتو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baada rahimije Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikao hastahiki ya himidi wa hawinji, wa huwa al-ghaniyul hamid. Hesifa ya ukayende mfaume watu yariumba yariveho harmao hayati wunu liyabluwana iliyajari lauze ayyuna ahsanu amala. Dobe mwenza akili ujo fikiri ya jusha tungeza ya umba nesha tungeza yabe wa duniani ya dunge yenzia ya himfomi wahe ya humu abudi ya batina hum shirikiza na hindu hausuive au haudunga ya imamu yambe hayaje yake mwalimu wa hatu yake imamu wa hatu wa ushenkeza uharimwa haina mbandongoyo ya huso hayati wa hatu ne dini ya hatu ne akhira ya hatu. Tume sallallahu alayhi wasallam haja qudwatun hasana hajake mfano mwema yaripange dunia njema yaripange dini hali ya uabudia yaripangie ne akhira ya hatu eshele maudurero hahunu hendi hunuka rijeja ribaki shahunu rija rifanye muda rirohe huenda ohuinjini no akhira ulemengu ikao ngojoka ubakida ima vatsina mwiso. Yonde maana ya rebe hahunu ya jiari lauze yaone wajo usihamia hadi ya uamini Mwenyezi Mungu ikao nde ya riumba ya umbao ulemengu unu, yani wa mumabudi yebatina hum shirikeza na hindu wa mtwei uharimo hayati unu wajende ende wa hundani na mavuna ya hemdu ikao hatwei mfomi wahe haaminie mfomi wahe kao katina mfaumetu ndaye yaonete na inatija ya hoa ndu wajoja duniani o hayati unu wa hadaya ye maturu ya he dunia ya wazulusa ibilisa hawa sonyo emikabaya hahe hawa beho harima lebatani nezendrabu ne shirki waunda walawa mbao makafiri wajira mbaha wajira milele o harima izo ikao ndo wanzao vatsina kontrole ukangwa una Mwenyezi Mungu ikao yende mwinyi ole mengu unu warudi wajiri mbaha ya ukawa kufure mtume wa Mwenyezi Mungu wa mrendo kaye mwanadamu nongene sifa ya kimanadamu shaho kangene sifa ya kibinadamu yuha ilai yeye ngwere wa wahi ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akahanzari rongoze ya rambi yesha tungeza ya riumba harenge mtume mwanadamu hamandasi ikao hazalo hamandasi haleleshe hamandasi ngari johele wananaye rahano kaya rumeda yika au yarume jini au yarume mrumra jina shaha unokaya harehma miongoni mwe rehma yahe huruma wanadamu riwarumie mitume wanadamu hamandao yonde maana ko haina mtume hatwamba wananyokaya ya qaum
enyi wanaama rijulanao razalwa bazima raishi bazima kairimnelewe ukaya Mnyezi Mungu hansungu wa mtume njenje ni muoneseni esha atongeza maumbwa esha atongeza mwashio oharima ohayatiunu haizo mfaume hamanduwo hakaurebeha harumwa dauzo harumwe dunia yinu hamande namna yazamba harumwa sura wasaya inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harbeho harumwe dunia yinu hakaanza jajari lauze haizo dunia haiti ya maturu haizagazisha haiti ya makiyaji menji na piejizi inji na ndongozi inji za ukaya zike dauzo ya ukaya rijejiri lauziwa. Idhan ila dunia wandu watufanya attention watuji virilia dunia wangamiza shetana wangamiza yonde maana Mwenyezi Mungu yafanya mawaidha general ya ukaya ya ayuhan nasu enyi wanadamu inna wa'ada Allahi haqqun yemiadi Mwenyezi Mungu ya rengo kangu jomfishani ya mbaithini yende ya mnamzeni haya haqqun yomiyadi ya sibuzi yorandevu ya sibuzi fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya abongeyabo mkobabo wa dunia unuti mhadayeni dunia eti mhadayeni bayo hadaya wala yaghurrannakum billahi algharur yimhadazi ikawe hazaho to hadawandu yati mhadayeni tena hamtiani harima yani waswas wala yaghurrannakum billahi algharur algharur yakavumbu albanundo yakavumbu albanukaye mhadazi inna ash-shaytana lakum aduwwun hakika shaytani yode yadui ya hanyu fattakhidhuhu aduwa na mumrenge banyukande yadui wa hanyu innama yad'u hizbahu hani haja duniani kufanyo kampanyi habwa kampanyi za hahe ya unjili ya majorite liyakunu min ashabi sa'ir wajende ende wammilize mroni wende wake wonaye adu wallah haizeni mrujo hadalihana shetani hadalihane dunia inu hadwaza Mwenyezi Mungu hadwaze dini hadwaza mtume hadwaze Qur'ani ne sunna ya mtume yabo wende hamba mhadazi ngujohenda oharima lejumba lijoka uresevewa yani ohadazi baada ramsalia mtume alayhi salatu wassalam ikao habeha rahmatan lilalamina bashiran wa nadhiran bayna yaday as-sa'a habeha rehma ya heza mbapia habeha mruwa ubushirilia uzade wa amini na wahadharisha ya wavertisenele bala Mwenyezi Mungu watojo amini haizo hajatekeleze risala harisomesa zendongozo nsipia haribenulia ezauribenulia harifundisa zendongozo nsipia enge hakauroha iyo nde maana ya riransiza ya Qur'ani al-Karim ne sunna nitwahirifu ya hahe uharumaze hadithi za sahiha za mtume woi alayhi salatu wassalam haizo riamrishwa rimsalie hawinji rimsalimu hawinji sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anfikiri hama wanaama waislamu watukufu ikaworizwe ya ukansi bazima wakati jabaha harumaze lerazinu yani he darsi ya fiqhi ya hatu he darsi ya wenjiza maarifa ya ujue namna ya lazimuri abudi ya Mwenyezi Mungu je namneka wongaso harumwe ibada nyitukufu de ibada iparao as-sala de swala anfikiriha mababiri darsi zinji kao karnauransuze sheleziza ranguze sharuti za mrukanizo ya juu ya swali heze tahara za dhahiri za batini heze tahara za mrukaya tawaze ya yele au ya tayammamu heze zikao sababisha mielo yani hatarijiri waswili wa mswala juu baada swala ya uswalianjia baada rajuo bane mahali qibla iliyo mranji harmwe swala ya hahe hawandisa Allahu akbar
omjiyo swalani ngo baliwenia ya he swala uswaliyo urudunje ho swalani hao hawamba Allahu akbar ikao ngwendo wahime wena Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala imnamuda wa he swala ila utifikiri mruito Mwenyezi Mungu haukahu mihoso nimwe aljalilul akbar mtukufu mhu mjumo wa huwonsi pia haukaya yende yaumba wayeche yende uruzukiyo wayeche yende ubiriliyo ulemengunu wayeche hutundo hubiriliyo abangabo kama jastahikimru wa uabudi wa itonda ye jalla jalalu haizo inde ibada ya handani oharima usilamu wahatu kawe swala yinu yumfano mweshehitwa haruma mwanadamu eshombo muhimu haruma mwanadamu nde shehitwa haukamduweka hangala mwanadamu ngwanzo ya mrambuwe ngwanzo ya mtunde ngwanzo ya mjuwe mruka angala uminduni haukam mindu yo mindu shawa angala shehitwa nga shijohu benu laukaya woyi nyafulani kadha he sura ya he mgu ya mnika he tafautia heze sura wa sonsi pieni mdugene sura ya hahe shamengu ni mwe hikma ya Mwenyezi Mungu haina mru hamwe hansize alama yahe ya ukaya jura romrongowo reze sura wa weto shindo jokaya woyinya fulani kadha yani heze alama rizijuwao haizo Mwenyezi Mungu haumbu mwanadamu he hikma hiyo hamnika yani ze surawa hizo hamnika ze alama hizo zonsi pia za ukaya julihane vatino kaya vakemba tafauti haizo yomengo ni mwe hikma ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu abangayabo harmo wasilamu wahatu yeswala shinde shehitwa shahusilamu kamili na rehensu ka usilamu linu oyi hama mwanadamu hauka mwanadamu ngenezi ungo kumena zili zahe rangubo labo obwetwa juha tosa uminduni nezi ungo zadunga yabo yani iliyake mwanadamu bahiwo usilamu wahatu shehitwa de swala yinu izadunga yabo pia de ziungo hauka baada swala ngabo zaka baada zaka ngabo tsumu baada tsumu ngabo heji yani baada yabo ngabo hamrisha njema na uharazambi ngabo zendongo pia zabaliwa no silamu watu hunu haizo shehitwa yani de swala bili maana kumtume alayhi salatu wassalam haruma hadithi hambaukaya awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati as-salah imbandongo mwanadamu yajo hisabiwayo ijo kontrole wa handani ijo hangalo handani harumwe hisabune mizani yani as-salah de salayinu ilionese umuhimu wa he salayinu fa in saluhat ikeswalayinu ile kelea saluhal sairu amali aboze amali zabaki yabozotoka njema zoto jole kelendi ikeswalaikiri aboze ibada zabaki abozokiri ha ilmu bomgwa hibenze haukazunga zomrake na ilmu na ujizi na maarifa yajo yazifanye mane swala yakiri na borasoma inamna ya lazimu mru ya swali arango Allahu akbar hata assalamu alaikum nezi jiriyo heze farudhi za swala neze suna za swala nezi lekezo swala nezi menyo swala haizo ikamru hesa swali swala ya stahiki hali ya taweswaliwa ya weza ibada zabaki yabo yani kashe hitoshihimi eziungo pia zoto hima jambuke keshe toshungulwa eziungo zabaki yabo pia zo kazikai ndemani mtu mamba ukaya fa in saluhat salatuhu ikeswala yahe mru ya kauswali kiri salaha sairu amali abuze amali zahe zabaki yabo zikiri yonde maana kuwa na zunungo nesokaya eswala umuhimu wa hayo haini banu yotonjia eswala madama nde shehitwa shahusilamu haini mbabanu eswala yotonjia ikango utowezaka wekwambo ukaiza kazi mfarudhi ngamziwe swala nfanye farudhi ya zakarangu ngenje reprene swala sala ngo swali na utowezaka
abo bimano kababa hujimlisa farudhi mbili huswali hutoweza ka haukazi upasa ya Ramadhani ija iyo farudhi tena kuna ujua hamba amziwe swala nifanye Ramadhani rangu bayo farudhi hamade swala shalazima udofunge Ramadhani na uswali bal swala yuka hawinji wa Ramadhani juu he tarawihi neno witri shaze swala zonsa nuzoto kandizo mrado swali na mrafunge tumu na uswali haya hujuhaba hurohangwe ndo Makkatal Mukarrama wendende wa heji yabo lazime kahwasulize ardhi nyitahirifu yani udofanyaze amali zaube hayhononde za amali za heji na uswali beshwanga bo maplasika awo huruhusiwa uswali eza raka 4 raka 2 hendi wemrulo msafiri abunge yabo shake natso ukautoka sijanga miharma ujeni ngami msafara ngamratse swalata njorrejeyo oho mjiju hangu sha ngo heji na uswali uharmweji hadi tena reka wanranja honkodoni reka kwa jeja honkodoni shanga boraka 2 ilazimo ziswaliwa uharmwe nkodo ihoma hala huziro joka lazima ndwati swali no lazima ndwa swali ngabwe swala ya ikawo swali wa harmu nkodo hono ikawo surati al-Baqara basihi aya yabo zikazijazonese hali le solda le jeshi la Kiislamu hali wajoka swali raka 2 ngono ikawo Mwenyezi Mungu haziklase namna mtumajo ziswaliza haizo ngarijo uona yani namna uislamu inu nidham wono kwa nau utohimaja wafungengwa swaliyo onsi pia yani makafiri wale hula waje wamede kunde sha mtumengu jotende vajesu afi ihime mtume yaswalize swafila rakanzima vahimo wasaho dingweni wadobirilie maadui wala waswali wana mtume wajuhera kanzima waswali warejeyo dingoni wala watu swali raka ya handani wajiwa swali raka ya bili wana mtume yo hamba yo nde swala ya harmwe ma'raka no lazima ndo swali yo swala raka 2 haswafi 2 esofe ya handeni kwa swali raka nzima esofe nzima wadobiri la wananyao wala waswali wendo harme plus yaho wakawabirilia wala watu swali wajiwa timize raka ya bili wona mtume abo mtume swali raka 2 vahele jeishi haini mrondoba la waswali raka nzima yonde swala ilimono silamu kaya inu dini ya kistaarabu au inu dini yani kao yona nidhamu njema mahala kwa kaulazimu kamsifikiri swala banga ni harumwankodo hosoni mwe adui ngono shala zima riswali ilimone woziro he swala yinu wanawashe walone damu za mustahadha damu ya uwade au mru meulona salisul bauli kojola daima au mru ulona gazeti ngoro usihadaima izombade bahonru wao kaulazimu ambiloka watiswali wani wayahimi nguswali na gutu za kojo zisihao wayemi nguswali na gutu za damu zisihao wayi hodingoni kabatula wagazi ngono shawandwa wonga wataratibu ya ukawa jwe waswali walinde swala injie wajitambuse yani wajipange wafaye yani wafanye hali ya uzieda muila au lekojolila litijo sihobo swalia au li jamrezi ungoza hai yondo mahala wajoka ulazimu lisamihilo swala nonro wamada walo na udhuri ifo waswali shawabizi watawaze wakatunji waswali wakatila wake makini iyo de nidhamu yo neso woziro he swala yinu na Mwenyezi Mungu akahisifu hamba ukaya wa innaha lakabiratun swala yinu yonziro yona mashaka kumrushinda nyongo heye swalinga woziro illa ala alkhashiina bado wanduikao ngona khushu'i anyemiyo yawe rimbaya ngwajwawo Mwenyezi Mungu ngwajwawe faida ya swala abo lazimu wandu wao wanje uswaleni hao hakhushu ani yonde nguzo ya swala khushu
haina swala mraswa liyo batso khushu batso rimbavu batsomo wa rimbaya yani mwanadamu ya imam hara ya imam dhalilifu ya imam mtutu hosoni mwa Mwenyezi Mungu swala yahe hiyo ketu hauju mwashetwa shahe sibiri ndi maana ko nganzo mraja andaliye yani mjandaliwe kao koti na yani harara na shaka haizo leo ngarijo uona mbavi emarunda kabla rare jendele yani zerugo za huswe swala au rekebesha leo ngarijo fanya darsi maksus yawone sambabi emarunda karamba de marunda c'est le fruit et swale ka otoa de marunda kaola wanane swala yinu wanro swaliyo emarunda wakao tsanga emavuna yakao la waharma mndu ya swali ngarijo uona mbabe emavuna ni marunda ya lazimu mndu swali yani yado jitekeleza mndu swali ikakweliha swali eye kamrindi nikahala o swalanga emru swali za sivuzi emru swale hali Mungu na mtume wa hamba yela o swalani eye ukamrindi komportoma yahe yokaje ezi tabia zahe zokaje ezi hali zahe zokaje ezi alama za mru swali zokana mnaje sualelo très important suala muhimu batukufu hendi wenji ngari swaliyo wenji ngari nyamao wenji ngari nyamono nojuha sha wendo angalaye haze hali za hatu ne situation rianshiyo ne comportement rianshiyo ne namnari jibali yao ngoto na ruatu swali ya subhanallah haizo wandu wambongo aswaliyo na tabiambi na comportement nziro na uziro taula na mwangalo nai na mapaniki ni ndongo za batano ndo ambongo aswaliwa tsinguka harma mabatani na nyimanizi njizi hawono siha ngono na rohombi kawo ya subhanallah wa wandu ambongo aswaliyo abongea abagalijoka ulazimu ridiriki wandu aswaliyo khasatan de communauté ashkomoria hatu hendi swala inuri irenge mazoeya randi swalira ngo titini randi swalira ngo hale shawendo angalia wenji harmasi swala keti namba valeur swala ke mrato josu butambe ukabwe semro iye kaswali na balani jo yemru nyamo shati mru swali hendi nganzori fanye tofauti ya mru ya swali na mru ya nyama ani mru ya simbo midufi mru remo galipeti haizo gelazimo ribezeri diriki khasatan dasi wandora kanso harmwe darsinu randisaze darsi zinu batima rangwe swala au mahambo sedo mwezi wa utuiho ula huja karitu harmwe samdi dimashi karitu ratelogo za huswe swala hahuirekebesha namna ya huinyongo we swaliwa harudiri fanya jitadinga ritingo fanye tafsiri ya hayo zila zisomao harumwe swala refanye tafsiri ilo wanadamu waishi yao ejoka swali ya do somano juwe tafsiri hendi swala tidoto kauhimi kufanya zemu vumazila shange lazimwe swala yino itowe natija itowe faida ike swala yako kejatoa marunda mema wanadamu wahala wa unokavre mawi mru ya swali ike swala yako kejatoa mavuna mema ya komportoma njema ya tabia njema ya uhayati mwema ono haizo ya boyo ndiho kawanrungwa nyamao ijo kahanza nyame ngujojo unyama ijo kahanza timbe midufi ngujojo ahitimba bara nduwa nyamao sha iyo yoke kasala abugabo tikanza none semba biyokaya insha Allahu taala ngasina aya nzima ikawe aya hiyo ngarijo hivirilia ikawe yende ijo katowaze natija neze faida za hizo rizambao banu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harima sura wa kamili ikawo ngarijo parese aya ya janiyo ya mbaukaya de aya ya ndise juzo
kwa yandisa juzo ya Qur'ani aya hiyo, utlu ma uhiya ilayka min rabbika wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aya hiyo paro ifanya beshele yanga sina panza shangar jurudiri ifanye beshele ya sena hendi wa dhakir kajumuishe leziza inna dhikra baho chodeshe lezada yima tanfa'ul mu'minina yunfaisho wa amini wono wa dhakir inna fa'ati dhikra kajumuishe lezabo mtume kajumuishe lezabo fundi inna dhikra tanfa'ul mu'minina inna fa'ati dhikra ani beshelea lota faida zinji wa harmo wadunga o ima beshelea neema waidha daima idhan hotodo repete na huesheleziza yo utongeza mwanadamu anyongo hahendi mwanadamu yedi waza innama summiya insanan likathirati nisyan hapara mwanadamu haukaye na winji wa udiwaza lefahamu lahe loka lishindi la adwishelea abuge lazima adora pelewa yadwisheleziziwa yadono siziwa daima iyo de maana rauno kaya ngali joutushe mbavi le emarunda awe mavuna ilazimo ya vuno harmwe swala yinu ilirijwe rekemaki ka eske ngasimengwe ni mwema muswalina ngasimengwe ni mo wando aswaliyo au ngasimengwe ni mo wando anyama unojuha ngabo tofauti ho wando anyama unojuha ngabo tofauti ya hema muswalina do wando aswaliyo haizo wando aswaliyo inatijahe swala ya hao yohoneha baada wala wo swalani ikaunjo swalani hata ujoha mba Allahu akbar hata swala ya weka milihi wambe assalamu alaikum haula wo swalani panda mono meno panda mono mshe bahiba ala ila devuari wakafanya Mungu ya wamba ufanye ukaujo hadithi wena Mwenyezi Mungu mfanye mahadisi utukuze Mwenyezi Mungu umeye Mwenyezi Mungu bahe Mwenyezi Mungu ya ube shaye swala Mwenyezi Mungu hakika he swala yeu yangalia apartiri wamba assalamu alaikum wa rahmatullah apartiria yaukahure salamula wo swalani bahila ndesa Mwenyezi Mungu akao angalia mndo la swali au kaja swali do mwendo jo wenda ne maisha ujo yaishi no hayati ujo yaishi hata wajujja swala ya saya dimna panza ulio baina ya swala uhonda swala emna panza uo ngojo mjereje bomndu wa swali yondo vanu ngo akohangalika kwelu swala ukuja swali kwelu swala unyama abugenge lazimu ribirilendo wo hamanda hizo na swala ya subuhi hata ya dhuhri ya joka huja mna panza uo si hakikisha njongo hindi hauka Mwenyezi Mungu katutsa hojo sweni mwahu wambe Allahu akbar uswali urohebala wendende wado udhi waruma wa Mwenyezi Mungu haina mndu ya swali za sibuzi ya nyama hoso ni mwa Mwenyezi Mungu hauruku ya rudi ya kazoso wa hebo nsi hausijida Mwenyezi Mungu bahabo ye roha ye kaudhi mruma wa Mwenyezi Mungu reka kafiri reka Islam kwa jambe Islam ye kaudhi ma Islam wananya bahate makafiri keja lazimu waudhi shade makafiri simplo shakafiri kao lo harbiji mndu ya beno wada wa ibaina ya tuna ya biroye ritota uondo kosi kalimfanyila amba apitie si wanana kazi jazawana shama kafiri walo no kafiri wa hao watori tabisha watuli sikarlo tabisha wandu makafiri wato kubali no kafiri wa hao ame kafiri ya shamiria ya luhankodo ya hwanza yari gabili sima Islamu abondo banu bakaufarulishi wa jihadi haizo ngalijo wone aya yinu etafsiri ya hayo ingeri fanye baadhi zamba izandrongo za sharhi uharmwe aya hiyo ili haina mruswali uridungo banu yani yajue yadoshinda yeundamba alama ebe swala na swalinu ti swali swala au ntoka unyama
ejoka ukubale swala Mwenyezi Mungu shanga bombeiza alama ikawe kama mwanadamu ngenizo yewona alama ya ukaya mbose swala yangu ikubaliwa mbose swala yangu yanzihwa bahanu hendi haina mndu ya swala itonde swala mtume yeswali iswala ila yoka yanzihwa bobu kujuhahe iswala yoka yanzihwa bobu kujuhahe kamndu mratonya majuha kaja swali swala ya kautawa yani bahile bukulahe ngujwenda maudu nswakia mende ya alunde ze pajingizo njeu kabajanzi kwamba swala katina mba ibada ya nziwa za barindi kajafanya hali za mba zifanyiwa limana kuonga nzo ujizi na ilmu kabla ya ufanya haizo ngarijoka hone tafauti yaho wanduwa swaliyo swala ya sivuzi ni tafauti yaho wandu wafanye sipori wanyamono juha kanga wandu wanyamono juha na ndo afanyo gymnazi walo stadi ne Misiri ya Mwenyezi Mungu ilati stadi ikamdu wandu adoji nyongo wano jibera nende haruma stadi shati njeho msirini hendi umsihirulo wahwa shawandu ajaswali abageni mrujoka mjamsirini na njeha ni ya ujaswali iswala Mwenyezi Mungu yambari swali bahemtume yaka imamu ya swali rauna abuga yabo yonde mbabe rujoka anzali birileo sikwale wo unu jabu koje na mnanaza amba rizi hakikisho kaya bangasi haruma darsi lazimo yemastahiya he darsi ya parihane handani do anduto jikonsantre ne darasa rangwa katirandi se darsi hate darsi jo hisa shamwa nada mwike ya akli ya haino muwahahe hajikonsantre ne darsi haukesho de shari ya hansibani njaba batike komanteri za kwamba sallallahu alaihi wasallama au mna komanteri hafifu sha wanduati do shughuli hananana ndongotsa wala wajotsongeza mwanadamu yake orsuje na ila darsi hendi mruka ju shughuli hanana ndongoyo mbili hazima imma ngoji concentre udunge darsi ngono hata mananyuho yatsunjiyo tsikena haja naye timize darsi ngewu mkomunike wambe ukaya embe urendeje watsujo darasani shamtsido ani mtsido fanya hindino harmwe darsi ukaya ndovika jajansu wananya fulani hendi yonge jotto wa mro harma ye umnufuwa he darsi haukaba nkarja kansi harma ndogo za nsabuho shari kansi harma darsi wandi kansi rwani na ujinga abagemru jo kansi vano rifanya darsi ya lera ya kamili au lera wanusu ya kamili mraju hamande hali ya kaati awa wali hali khasare dunia hene dunia hahe abunge handa ninga nzoja ufula moyo mrate niyo kati manuni some wono mrarensi wana nsabuho wana commentary wansabuho wana commentary wa ukaya ye nyafulani ngolo kaje ani unratsi dola uliana harumaze commentary ngelazimo bayoti adabu ya he darsi yoti adabu ya ukari kalansi za darsi mtumalo banu Mwenyezi Mungu mtumenge uharumwe darsi yinu shanda buyari nikeruhusa rikenti sisi riyambe abugenge lazimo mtume stahila mono haruma za darsi za suratul Hujurat ngelazimo ze sauti za hatu zitike ujumwa mtume abugenge lazimo mjikonsantre ne darsi mrajo joju hana faida besho ngabo kwamba singa sina zitwa ziziro yani shehitwa ikaushi nyenyekeza insha Allahu taala Mwenyezi Mungu jorini kamarunda mrado amba rabbi zidni ilman warzuqni fahman bo Mwenyezi Mungu unzidisha ilmu uniruzukie fahman ilmu ngajoka zidi ikahutulilia huishie darsi imrujo kawanza wanjanje banu yanze ya shughuli so wandu walo harumwe darsi na ndongoyo ani ngazwe mwanadamu yatsikubali ngabajunja mndu yabo jwamba enda sino yatsinda si yanze ya dotawa na ndongo yabo mshughulihe mdo anzaga mzo mumjibu mndo arate darasa abangabo zikomanteri njamba zitiparihane shana bake komanteri ya hakika mndu wanzi hosuala au mndu kufanyo mna precision ngohono ko yajwambe maswanamu ne mapopote ramba ya tsidonjia bakatsu onese valeur ya darsi hamanda yinu
bankariti haruma fete za Noeli na misajaja tsaila abuga byo samihilana ekari do fanya wana precision amanda wao haukangaranzwe darsi mraji concentrene darsi muhimu maana wakazwa mashishiyo uishie maana wakazwa macho uone maana wakazwa akli udoirumia maana wakazwa mo udonjilazi lo somao Mwenyezi Mungu amba ukaya ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi Mwenyezi Mungu kajafanya kama na Adamu mzima yake na mio miili umo mzima ushughuli haneneze komateri umo mzima ushughuli hanene darsi la abozizi mangazi jo bara abwe ngasando aduhazi shakartsanati iti yone maana kwifundi yahanza dobiri lawana ya dofanya tartibo wana wa jiconcentrate darsi waunda wala wale lwao ko ya jamba ndo azaze na ndo ababa na mashababi wesawa loneze akili za hao muhimu de darsi shatsi wananika mhisuka ya mananyasi kajaja angono abumkininge mwade yaunge na udhuri kanyineze ku telefoni ngambadilianeze telefoni shauharumwe darsi bil hakika ya benyalata ngarjonja uharumwe ayayinu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngu amrisho mtume sallallahu alayhi wa sallama ne kamtume ha amrishiwa yabo umma kamiliri amrishiwa haukam tumende imamu watu mtume nde ya jake guide yake fundi watu abuga Mwenyezi Mungu ambia mtume ukaya utlu ma uhiya ilayka min rabbika ifasiria utlu soma do soma ma uhiya ilayka ya Qur'ani Mwenyezi Mungu ya were ya oyo wono utlu ma uhiya ilayka min rabbika kawe Qur'ani wehereyo demfomi waho tindizo makafiri wamba ukaya asatirul awwalina tindizo makafiri wamba ukaya zilahala lelea tingojayengelelewa ni majini na Adamu wa makuhani goshiyo sha utlu ma uhiya ilayka min rabbika yani wahyi usihi ujawrahata ukaya soma Qur'ani Mwenyezi Mungu yahwera wahyi hiyo baada usoma we Qur'ani hiyo wa aqimis salah himise swala udosome Qur'ano harmwe swala hindi iraka ani obomru ya himo swalani ngawe Fatiha ni Qur'ani ilazimwe solo isomo swalani kwa ya jambe Qur'ani ya wika lantiza baada wala wo swalani ukena wakati udoka lantize Qur'ani we isoma bayo yura hasemio yotia na ajirizi nji yani yoto wa mwanadamu harmasusi abange yabo inde swala de Qur'ani yosomo swalani utlu ma uhiya ilayka soma se ayam Mwenyezi Mungu ya were ya ozo harmo wahyi wa hahe baada yabo wa aqimis salah uhimise haini swala wakati wa hayo wa haja uswali Narejao kaya subuhi ndiyo no wakati wa hayo ikaya subuhi njia wa aqimis sala juho swali ya subuhi ikaya dhuhuri njia wa aqimis sala juho swali ya dhuhuri ikilla asirija wa aqimis sala juho swali la asiri ikim maghribia ja wa aqimis sala juho swali maghribi ikilla ishayja wa aqimis sala ani haini swalai johujo wakati wahayo ikawa mgunde ya kazazi nyakati ijushilie wiswali nindi maana wa aqimis salah hii maunyongo he uswale swalainu hali Mungu yaitahe swaliwa wa aqimis salah mngwamba himise swala wiswali rangwe sala Allahu akbaru hate salamu zefarudi zahayo zinyongo hendo zesuna zahayo ziparihane haya vatikembando ngo ijo vunguza uharumwe swala salatun kamila swala ya kamiliha salatun sahiha swala ijo swaliwe namna ya lazimi swaliwa itona maguyi itona wizi salaika wo nga ijo nyongoha namna ya tahwe swaliwa
hezi farudhi za hayo, neze sunna za hayo, neze rukuu za hayo, neze khushu za hayo, neze sijida za hayo, neze tahiyatu za hayo. Iswalwa kamili obahwima uhime ikausi rukuni utulilie, ujuhe uhime utulilie, usesi jidani utulilie, ujuhoke ensi utulilie uvumwe enge usesi jida ya vili. Wa aqimis salah, himise swala yinu udoi swali bainu farudhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapara Mtume Musa hamwamba ukaya, ya Musa, ewe Musa, innani ana Allahu, unishilie bamimi Allahu, la ilaha illa ana, dojo kakabati mfaumeto ndami, wa aqimis salata li dhikri. Musa himise swala inudo iswali li dhikri, iludo neshelea swali, iludo neshelea abongebwe mrutu swali uwesa hado za Mwenyezi Mungu katweshela Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu bahengu jomdiwa za maudu twakia mrutu swali ngujoba ithiwa mfumatu bobangwe ni qiyama yauzisoka yali mahasharatani a'ma maana waniba ithi mfumatu indinibo Mwenyezi Mungu wakad kuntu basira na mitkawona. Mwenyezi Mungu mjibu yambe ukaya kadhalika inamna nda hiyo atatka ayatuna, zi aya za Qur'ani zangu zikahujilia, fanasitaha huziliwaza, kujaka zisoma, kujaka swaliwe zisoma, wala kujaka uzilanga, yani rasalani reto swalani. Wakadhalika liyawma tunsa, lewonga nsodiwaza. Ya subhanallah, sa Mwenyezi Mungu ajoinda ya wambe mauduka ya khodiwaza hamande namna wadaze swala wadiwaza Qur'ani ya hae abugenge lazimu walijue ukaya, wa aqimis salata li dhikri, himise swala yinu haukaba ndobanu walole beshele ya Mwenyezi Mungu, weshele Mwenyezi Mungu wa subuhi hezera kambili, weshele Mwenyezi Mungu wa dhuhuri hezera kanne, weshele Mwenyezi Mungu wa asiri hezera kanne, weshele Mwenyezi Mungu wa magharibi hezera kanaru, weshele Mwenyezi Mungu wa isha hezera kanne, weshele Mwenyezi Mungu wa swala ya juma, weshele Mwenyezi Mungu ze swala za sunna za Idi. Haini mbabanu Mwenyezi Mungu ya utahawo ya uone umvumbuwe umvumize. Wa aqimis salata li dhikri, na muhimise swala yinu ilimdo nivumbuwe na mneshelea. Idhan utlu ma uhiya ilaika, soma himaudo some Qur'ani rawereya ngono ma uhiya ilaika min rabbika, ikawe yonfomi wahunde ya were yayo. Wa aqimis salah, uhimise swala yinu do iswali. Mwenyezi Mungu abari swali, iswala ya hakika ndai yosu ala rozi soya baba, iswala ya zakweli, iswala ya hakika ndai, iswala ikawumru haiswali validewa ikubalwani Mwenyezi Mungu ndai. Yale suala raka hanzari yuzise yabo, ayyuhal musalluna wal musalliyat, ni wanro memswaliyo na ni wanrashe mswaliyo, isuala iyo lazimu mrajuzise. Haizo madame swalaini himisi wange swali wao, Mwenyezi Mungu towe natija ya swala. Mwenyezi Mungu ribenuliyo banu letunda likawo vunwa harima mndu ya swali. De komportoma ya mndu ya swali, de letunda la he swala lilazimu livunwa, de marunda ya he swala ilazimori ya vune baada riswali. Mruli mangeha vunu bila ngopalabo swaliyo ngolimo, halafu kauso swali ngari jolla letunda ravuna harumwe swala ila nganzori le marunda rayavuna uharumwe ya ibada ya swala. Rendo angala sima isilamuri lo lewo mada makaritu swali aba karitu shindo ndatunda la he swala rahala hendi ngari swalona ai au karitu swali ngari walo ziba au lazima inimrijo mparesereto mrunga shiba uhayati wahatungo tingo waishi uhayati waziba de pika de fruit piquant marunda ya ziba tingo runga wandu
bangabo marunda ya ziba yatenda mrumaniso wandu ngari tsingorunga ndu ziba hotomanisa wandu ibangabo marunda ya ziba yatenda ukalizi ukanta msodo le nyama hoa na nyanyi ibangabo marunda ya ziba yatenda amatso ya peu ya utwangala mruha amatso mayi ibangabo marunda ya peu ya mnunkanayi ya ziba yatenda ukalizi yatenda husuda yatenda ya kiburi ya subhanallah bato mwanadamu yaune yanzo yaune mwananya yakenamba amaniena mwananya ifai wafarikishe ifo ya wamanise nga mwanadamu kongo umajalu ikawo nandwa ilingwanza nawo ya subhanallah husuda zato jimmiyo idhan yonde mani salatu itona marunda itona na faida harmazi mujitama salatu ketsina faidoda honi ketsina faida humrani ketsina faida humjini ketsina faido harmale bavu ketsina faido harmwe serikali ilala mayauka karitu uswali shangari sundu wao ngaritsimbo migufina urema galipeti ya galipeti Ratsimbo midufisha kwa tuswali hindi Mnyezi Mungu ritolei natija ya sala dunia ni rangu kabla rare jenda ya hauke swala miftahul janna isala yinu inde la kile ya hembebo mlujo kanze ende beboni na dumu ya do swali babu ngufuwe la kile ya henda beboni at-tahuru zitahara miftahu salati yonde la kile ya mjoswala ninde zitahara ndo uyelano no utayammamu na utawaza wassalatu miftahul janna iswalabayo yonde la kile ya utiyandu mbeboni yonde maana ko mru swali mru fungwetu mutu swali mru hejutu swali mru towezaka utu swali mru fanyonongo njema uharmo hayati wahe ya tu swali ijo mkini hali wazo madama zo faruli ijo mkini hali wazo bangwe nikiamoka renge zakaza hao ze ajiri renge tumu yaho batiyo renge heji yaho batiyo shayundi haka jakaswali bahabo ngujo trene bumwangoni hembe bukana jonji ya hendi haina nyumbeto hana lakile bahela kila hembe bode swala abageni mrutu swali beshazi ibada zahe zikubaliwa hali wazo shanga zijomu mampeshati njembe boni ngamonawe ya daraja hiyo ya swala anikartu amba mrutu swali ya tifunge tumu mndugu jojo ufunge tumi ya tiswali mndugu jojo heji ya tiswali mndugu jojo ufanya haina amali njema shaya tido swali bahi jumkini hazi amali zile zirengwa shango jo trene bobangwe ni kiyama hendi mngungu jo amba ukainda njembe boni hezi amali hizo shakutina lakile kayiti eba gojo kanjiaji ni lakile yonjambe boni ne swala abungabo ni mru ya kafanyaze amali pia ni swala ngujobuli wembe bo yanjie iswala ngejo humbulia yanjie amma wandu watu kauswali ngwajotire nebo bangwe ni kiyama ni mru jotire nebo bangwe ni kiyama kajajwa yanjambe boni habatsona lakile umrongo jo hamba yeshukuru hunu banga wena plasi hunu ya subhanallah ngamunawe importance ye swala yinu ono umrongo jwambe nzo shukuru hunu wala mru yalibwa tumu yalibwa heji yalibwa amali njema yazifanya shaka jakaswali idhan mwanadamu jena mnaraza amba yekajuka batina shehitwa ndeshi dekuvro mwanadamu shehitwa ndeshi fasiro mwanadamu batina hitwa si hamba zila ziungo za trene idhan iswala yinu Mwenyezi Mungu amba wa aqimis salah himodo swali hizi natija za sala inna salata bahakike swala yinu iswala ya swalwa za simuzi iswala ya kweli tanha bima ay tanha sahibaha yuharazaye mru swali ishiyando iswala yuharazaye mru swali de iswala nde yiharazaye mru swali anil fahshai neno chamfu haina uchafu iswala yohuzi ya uchafu we kujuswaluke mchafu
ya subhanallah. Wal munkari, we kuju swali udopanda munkarati, udofanya ndongoombi, we kuju swali hono uke na fahisha, we kuju swali uke harma munkarati, yoke juzu swali uke harma paniki na uhendanizo na ujanizo na umanisa na rohombi ye gasi yoti sala haizo. Inna salata, bahakike salayinu, tanha yoharaza de swali yoharaze swali imruti de imrukati na mbare la soyene swala she swalawi yo ndeihimao yika na amri yido kwamba ukafanya zenje mazinu ureti zembizinu. Inna salata, hakike swala ya sivuzi, tanha yoharaza swali anil fahshai, neno chafu bahemzaze wa uchafu zina uchafu pia emzaze wa uchafu zina na liwati. Ya subhanallah, zina zinjina liwati limzaze wa fahisha hanizidwa numrongo na ine nenupe uno ne matsoma ino vamo mwinji nunkudi furoho izo fahisha pia shaye mzazi wa fahisha zina. Tamnyezi mgwaza wala taqrabu zina, mtikurubie zina, mtifanyezi mtidwe tsungelea zintsongeza za utongeza mfanye zina. Innahu kana fahishatan, bazina uo chafu, fahishatan hono wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabila. Yondo nziyambi wanu wajitenga nziya ya utoka zinabo tasi, zinabo mtana, zinabo jioni, zinabo masihu. Ya subhanallah, wavirema wawandu watu swali na zina zoka zifanywa ni mruti mnafiki ni mrusu butugabili ye fahisha ya zina ne fahisha ya liwate makafiri zombali ngabo wako ona haya harmo kafiri waka kwa subutu fanya zina, waka kwa subutu tirahi wandra shaha wandro maha ujohona haya wala wetina zina zembireba la basi zemariaji shafa ifahisha itoba kile jamvilararu. Wa aqimis salah, himise swala inudo swali baha swala ya sivuzi. Inna salata, baha kika swala ya sivuzi, tanha anil fahshai, yozi ya yemru swali na fahisha na zina na liwatwi ni na tabia mfuyonti pia. Wal munkari, munkari de nanrongo zilo kinyume sharia, maarufu de zenjema sha munkari de zembi. Haizo kamra swali mruka harma maarufu, kamra swali za sibuzi mruka harma wema na zema, kamra swali za sibuzi mruka msuluhifu shamruka do manisa na ufisidisha. Idhan yelazimu indugotsi dukarimi Allahu akbar. Mnyezi mgude mhu reka hamba Allahu akbar yemhu kujamba Allahu akbar yemhu. Mnyezi mgwesha deklaro kaya huwa Allahu alwahidul ahadu al-akbar al-jalilul akbar, yende mtukufu yenda juyu yalomhura hanezindu. Idhan ganzori biriliye swala ayayondo kaya hakika ngari swaliyo situation yensho yinu bangari swali ukaratu swali yabona ritsoji komari maruha selo darasani holwandango yendi mrutsi banu ujo parse darsi apre shasiri lo banu haina mruye shazen rugozi naba na tsosa na yati yomo ani yatomo wa he harma laboratoire ya fikiri kwilinga swala swaliwe faida yayo ngiyonda. Idhan ikari swali za simuzi swala hiyo ngejuri amrisha njema iri harazembi. Ikari swali hatarijo ridona halata rijola wo swalani rende radoma ni so wanzanao
rendera do tazendo la zando shonga, rendera do husudo wanadamu, rendera do yengo wanadamu, rendera kena roho nyinkudifu harmo wananyasi. Iyo pia kire swala na roho, yani roho yefumazi ani fumazi roho ngiyo ifumazi itofuba nkudi na mazi keshinaho sibeshwa ifumazi beshwa mrashi siso barini shoka shirahara ifumazi ani shitoja nkudi ezimiyo yatungiyo zifumazi kudi nruvu itoshe ni nkudi na jisi. Abugege lazimwe swala yinu itoweze efe ze faida za hayo nondo ukaya reswale ya subuhi ribakiwa rahafu hata ya dhuhuri ija, rudi riswale ya dhuhuri ribakiwa rahafu hata yani la asiri ija, rudi swale la asiri ribakiwa rahafu hata magharibi yaja, riswale magharibi ribakiwa rahafu hata yani la isha ija. Iyo haamali njema na tabia njema na uhayati mwema na furaha na raha na wanzana izo nzologo zitawao haizo. Inna salata bahakike swala yinu tanha yuharaza yimru swali anil fahshai nena uchafu wonsi nena kudi zonsi wal munkari na nena munkari wa tabiyambi pia zinjao buhari yabo. Wala dhikrullahi akbar honja usalanudo amba Allahu akbar mono yondo ndongonku hojo deklare ismu nyitukufu ya Mwenyezi Mungu ka Mwenyezi Mungu demu yondo ndongonku hosoni mwaho haizo. Wallahu na Mwenyezi Mungu ya'lamu ma tasnaun ngujuwezo mdendao. Abage mwanadamu yojuo kaya swala herengwa au kejarengwa evzijwa sanda hii desa ya lawo salani inamna yeye ya heshiyo baada ya lawo salani yetso joke swala ya heila ya nuilewa yetso yende wanu ile swala ila hauka swala yoka yanziwa mpaka baja swala ya asaya ababu wa swala Aisha bahila Aisha yinu kaina validewa mpake ya subuhi jazabarindi Mwenyezi Mungu anzo yaone izo joka fanya baada wa swala Aisha shadi mna panzara watu lala haukamru yelala bala basi ya subuhi wa swali kaina validewa mpake ya dhuri hijaindi ngunga nzo yaoneo hayati ujoka huaishi baina ya subuhi na ya dhuhuri ekuja udhimru kuja manisa wandu kuja tankodo bahanu kuja tafitina bahanu kuja kalia mndu kuja yenga mndu kuja biya mndu kuja buskwile mndu kuja juruhi mndu izo ndezi kawaangaliwa bahe kaze ndugo izo jihifadhinizo swala ilange ngevalide wao badi ngabo valido wao nchashi bwa tukufu badi ze swala zatu siwa komoringa zivalido wao nchashi. Ya subhanallah karitu tuambado wandu pia haukanga wandu Mwenyezi Mungu ya warekebesha walo mawali wana umena mawali wana washe shawendo angala uwenji iswala iyo ketu tuanzi ketu haujuma shetu sibiri iswala ya wandu wari tawalia wala kwa tu swalo wandu wari tawalia hindi mruka do tawala wandu haujibari na udhalimu na wizi na riba wala kwa tu uswali kwa hide wendo wemenywaze juma ho misirini hao itoka ulazimu mfulie bwe yatinje msirini hendi onduko do swalo ani dhalimu tendo ani dhalimu bwizi bavoti uloriba udhulumu ulumfisidifu abagabele tuka ulazimu enje msirini na ndratso hawatwe hendi harengezi hauguguru harengezi batinanzi ya za haki hafanya udhalimu hafanya utira soka lazimu amanu shando wa sidowa birowe mtosa wadowa faria habari ngena mapesa za ribangu jodoni kawandu. Ya subhanallah wala kutijihada ukangu swali ngujoja nyama bwanzo ya nyame ngono na ngujojofu fashe hitwe kango za shifufuwe shawla katina sala hendi inna salata bahakika sala tanha anil fahshai yuharaza uchanfu wal munkari ni natabia mfune nandongoza munkari
haya iyo ndi fasiri ya sala iyo ndi haliri liyo isirikali madhamana wa baba wa zaze ngono bahata ikari rire salamurla wa salani si hambabu mnyezimu abo la prochaine de swale jao shabaina ya hea subuhi ne adhuhuri utsidwo rangala kwa mnyezimu baina ya hea dhuhuri ne la usiri utsiritunde baina ya hea magharibi ne la isha utsiritunde idhan ngarifikiru hamaba ala mruye swali mnyezimu ya swalati yorijari swali ya bungabo mbabe wana 50 wabakabo tsidwo rangalia zina zinji liwatu yinji riba yinji ukalizi mwinji mafitina menji mmenyondo la zinji masahiri menji ani dega zinji okay bala kabati swala hindi swala Qur'ani de yazamba na mweshele ayainuno wa aqimis salah himise sala zabarindi dikaswali swala yaksibuzi inna salata bahakike swala yasibuzi tanha anil fahshai yuharazai swali na ufahisha yuharazai swali na ndongo za kichamfu za kitobiamfu za mdudu sa ikao kazija lazimu mndo azifanya walmunkari ne ndongo yenda kinyume ne sharia ndo swali yekaju hiba ndo swali yekaju ulariba ndo swali yekaju kali ya mananya ndo swali yekaju tafitina bahanu ndo swali yekayengo wanaanya ndo swali yekana tabiyambi ndo swali yeti jinrubi loti jinrubi ndo swali izo pia kajenja harumwesi etumu hauka rambe kiswalele keleza bakabwa piazi jolle keleya iswalawi de shehitwa shaheza ibada pia lazima mndu ya swali za sibuzi yafunge tumu ya sibuzi lazima mndu ya swala ya sibuzi ya toweza kai hali ya lazimu lazima mndu ya swali sibuzi ya heji ya lazimu lazima mndu ya swali za sibuzi ya amrishe njema bo afanywa njema lazima mndu ya swala za sibuzi ya harazembi bo ya raratsimbi ya harazenro gombi bo ya ziranti lazima mndu ya swala ya sibuzi ya ke hamadaika no yetidaika imbalo warakaze malaika ndaborila worino worilo la woriza yawo yani rilona na faragha yando gozinji shahaina mndu swali za sibuzi ladaika mndu yafunga tumu omwizi wa tumbo ngasi malaika ndi ngakaritsu lemi tsana shanga liloe masihu bahate masihu mndu kashendugula worilo maka balangasi malaika harmwe ejila worilo daraseni huno aba habangasi malaika abagamdu atsikena sura ya daika bano aba hadundi hanana ndongo wa kinsabuho wa kinyunyi wa kimafiti ngono namjikonsentrene darsi bigende yari hansibanu inna salata mrojo kabanena tijahe swala ya hangu nge ilazimu ya swaleni amrishe njema ini harazembi nsambeti swali tidogo ihanywa ngune ne kalia wandune walaze nyama nsambeti swali tundihane ne uvuziza neta nyimani yudi maana kumtume sallallahu alayhi wasallam ambakaya la yadkhulul jannata namamun kana mjambeboni mrudo manisa wandu ongo wanga baba ondo maniso wandu de majority la yadkhulul jannata tomate ndizamba kana paronja ambeboni kana njambeboni ndo namamun mndu manisa wandu mrukoye kanza yona ndu weshiliane ifawa manisi na weshikao wa manisa mirongo ya tsingo hendaniyo hayamba wihe kinyume ndayamba wihe kinyume bakatwanza wawone wabishiliana kuplo ngabiza kazwakifu mala homa ngabi yaranganyiwa no wamaniso wandu mijimi ngabi yatsambaziwa no wamaniso wandu daula ngabizanja shonga hondo wamaniso wandu idhan la yadkhulul jannata kana mjambeboni namamun mndu manisa wandu yonde hanywa aho litsingo separo wandu mido amba wandu kema sahiri anizehirizi
neze papie ne mizi wachoiwa dingofanya weni kwa wanu zila kazi ya joshina zi athiri mru kabati hirizi ya joshina yu athiri kabati igwe la joshina lu athiri au karatasi ya lembezwa mpado keje joshina yurende rungo hendi ila shows saying shows shikwa hudhuru yani hanywa ya mru fasiki hatobala zalugezi nendambe mru mewoi hazibala hekinyume ndambe mru mshewoi kupatiza haseparendo la ila ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji ini mrongo johamba wene wa kensinzo usepare wandwa ili wakahanzana rakuplo radaho deni mbabantu baka amani baka amuru yeye katwanza yone bake amuru bake mahaba bake mwanzano na riumbari jiranzane riumbari jirikewema shakar jomba rikewa idhan imrumaniso wandu kanda hishale vushela hembebo la yadkhulu aljannata qattatun imana yana mamun qattatun mrumtazo shonga doandwa meniso wandu doandwa hele paniki doandwa hele fitna doandwa birowe vuziza abugene mtahadhari nele paniki ilwe jinji ngujwa rirehemu do wazade nana ndo mewe njaba walohama do wazade walohama mabibi wabirowe bude na ubirawe manisa na ubirawe farikisha na ubirawe zitunda engem mdunguze ayaza suratul hujurati wala kaujadalao lahumu mujitama izariki hema fitina heze hukalizi heze dhwana he masikhara hu jikaza no jibu ngono no jona kairira hano wasaya idhan suratul ahzab ikawlazimu yasomeso wakomori wa roho harima zembi akaze zembi zata kelo harma suratul hujurati wakomori wa zenkarne wakomori ngo unizo sina dhana yinji sina ukalizi mwinji sina rohombi zinji sina husuda zinji sina upeu mwinji sina kiburi inji sisi kama si mraparombe mwananyuka wekerana misha mikerana we nizo kazamba ada ibilisatu ambo kaekerana adamu na bala adamu yekerana yimunza hakamu abuke mrudo tahadhari abuke eske ngari swaliyo au ngari nyamao abuke abu naritahadhari na vitwale ayayondo yonde imani unasokaya madama agarekebisho swala shana rudum mbabe natijahe swala tena hakendo gwatilo kaunyama ujuha ebada wasalimu za jirindi wanro atinzo tumbo nanye wanro amaniso wanro homa lahoni nyimanizi jomma lahoni hata ndukatsushino orazefia dezi nyimanizi lomma lahoni banromme wanafiki wambo warengeze dhamana zao wanruwashe na balangu atsigwanza waberjwa bala wadoli siwa weno siwa wefanyiza hawo mndukatswanza yambo harenge dhamana enge watsambe wedwela posemana msholaja ulabwe lazima wandu maba wadotsa wanruwashe we walola hakaba wanruwashe ndo wafanyao wanruume zeharija zahawo abaika lazima wanruwashe wadombizi wadwenda welolo wanruume okay aba wanru matorende hamabibi kwa tsurenga zivamana ndukutoja hada honala alola mrumshe habakibala ta ejana zejusiwa na balaka jotowe mahali ya hemzade wola awendo la yongi riski ke ikbaluka harma zina sparoze le sheliza wazadaba wajokanza walolwa mruna na zingare mahari rangu ntine mahari bandangu ni wone au umbizi wa ubale kuna nje shamboro ni unweka kuja nike mahari yangu na undanusu ya hasara yode mbando ya ujiprotege shinu dosi kwa kabati mashuhuli ngamjoka kufanya mashuhuli ukaona kafanya shafunga dola mahari nezendo la zinji ingizwa na shaka hauka uwavula na kwa toto waze mahari walandu wakaujabala wafanye zina wanjonzi yani wende zao na abo wakauzawana wendo amboi mahari ngwatsingu pazonode abugeze tobiyambi hizo zikanso harmo mujitama wa hatu ndola ambi zito
ukamilishia hizi mahari za hazo na shonga na sijini ziparehanao oharmaze ndola wanroashe watorende hama sahiri wanro umarende hama sahiri ini mrunge hama nyoha ya wambi wandugu watsingo kuombesana ze sumu za heze nyoha ya subhanallah kabatando aisho amani. Idhan iyo ngaijau habo ritu swali ingeri swali rijoka wanrome wa swali bake wanrashe wa swali wanaye wajunyongoha handika mbabana mzazi wa nyongoha warende hama mustaqim baho wanaba wanyongoha mano wanawalo zindikape waloma indikape dabwe mbabana mzazi waloma indikape rishughuli hanane dunia hata ranga mizowana abunge yabwe aya garijohi tundando bamnyezi mgwamba ukaya ngojo shindo jo swala yaho hundunia nukayirengwa au kaijarengwa hawiza ni mgu ya unika izahejo kenda ya trashe ya jui ya swali za sibuzi ya mnike mnyezi Mungu ya tu swali ya mrejeze utlu ma uhiya ilayka min rabbika himabu mtume udoso ma wahira werea mnyezi Mungu ya werea wa aqimis salah uhimise fardhi ya swala yinu inna salata bahakike swala yinu inatijayaha yo tanha anil fahsha yo haraza imru swali nrongombi ikahu kuswali kujajizia nabii balela alama ukakuja swali ikahu swali kujashindojizia na fahisha na munkari na inatobia ambi bahia mrutu wafanyoka balatiri mvunruvu nja swali shanga nzo swala ihuimise kena mrongo mwema kena matswe mema ya wangalawa na nyuhu kena mashisho mema ikao kana uhishe tsonde kweli ukena mihono mema udorenda zema ukena mindu mema udwenda mahala Mwenyezi Mungu alorali ngono utwahirishe hayati wawe ni mdumsha hono wana mkena fami njema ilo harma njema ito harma ambi wanware tufisi difu wanware nsize nyimani yodi imani Mwenyezi Mungu yamba ukaya dunia yangamia hema fasiki kao ngwabiro wenda nizo no janizo yodi imani Mwenyezi Mungu yamba na mfanye très attention ya ayyuhalladhina amanu enyi wandoma amini Mwenyezi Mungu in ja'akum fasikum binaba'in ikafasiki limjiliani na information force hajamu mbani ndongoyo bahi nonga mjao kaye fasiki fatabayanu tibeze mzitambaza shana mzizingare mzanalize mzitunde ekazoza hombo mzambe baada mwazijua aswili ekazoti za hombo mzizie shamtitobeza mpiblie ndi wando akao ufanyao mwendo huo kwa tuanza uonendo wonjema wonsi kwa tuanza uono wanadamu haruma salama na amani ze ari Mwenyezi Mungu yeziyenga mafitina Mwenyezi Mungu ala ano wenye mafitina wando atao mafitina wala aniwa wando atinzo tumbwe na nye wala aniwa wando wafarikishwe ze kuplo zinu wala aniwa wando wafarikishwe baina ya mbaba na mzazi wana wala aniwa yaunde masahiri ya kao vumbulwa wautando aswaliyo mtikiri mhadalwa ono mngangiye kafiri ndaina mndamda masahiri nane mndu ya juha zinga wiyenda wana mngangi yenda ya unamndumda masahiri ya ibada yahe ya anuilewa iriski yake kafiri bahe hendi harenge konfiansi yahe habesha mngangi wa mabiru na mndamasahiri wa sumbwi hende arbala walilo joshinda wa mfanyile ndo goshati Mwenyezi Mungu abungi ganzi ayayori tundendo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haone sokaya na rido suluhishana shariti do manisana ritido jibwana shana rido suluhishana nane kama ndo banu balo mavurano na mwende mafanye istilah riumba rido suluhishana riumba rido anzana shakara jomba rido yengana riumba ripartage ze haki eni mronde haki ya ngeba la komoreni mrugene haki ya hae baho ummaula rijo kamalaika shimma narilona heni rilona husuda dabaratu parota walani mru ya jabala ya ranyisiza ze haki eni mru ya unde haki ya hae
ingeba jamrubala haninke mwana mtite haki yaha haninke rewe haki yaha hanika shababi haki yaha hanika mrumdaze haki yaha hawejo lekeleke njema kabati mrajo husudi mwananya hamanda hunumanga madama hunumanga ini mrugene mna resursu wa hahe hunuba haindushparo rasisti shaka bajaha rohombi na husuda hendi hunweni ni mrugenda tomauka mwezi wa hifa iwaralishu hingu jozi hunda iwaziku kume ya zihunde ya lendro awale nai shahun yoke toto osa insinu inunsi njema inunsi ya kislamu harmu hayati wote zisilamu hamungu shawo zisilamu duniani na mwembe mrulobo nsijuba nutsina resursu tsina haki kayo injomba bitutu ena redemo hatu emana ratawo muhatu indi haritamba haki karisiniyo hatotokana mo ani wodo tamanirife hakamdo ekamwade nguto kufa shakwatsina mbanzi yayo sove mwanadamu abwe bala wilai ulando mro jahannama rare jenda mroni haina mro eshoma siwani yakomori ngutovive he kudura shabala ulamroni ulamdo mro jahannam kerile zahalila rahane situation elo komori hindi ze husuda zila bala karitsu ubenza dabwe sirikali walona sisi ritona dabwe sirikali watajirisa zifamiza hawo none zimejiza hawo no wandu wasutene hao ubaturarele hanandi shatima lazima riwa husudi lazima rizidi heni abge ila hula kahuti swala inge wazungu wanuendo swali wando watojo kubalo asampuru sahendi warengeze devoiri za mnyezi mgu yamba zifanyoro warumwa wahahe ngwazifanyawo ze edi zahawu ze edi sosiali za solidarite za usaidia watabi hao maskine wandu wamwendo swali watojo kambe wanzima wana mtume sallallahu alayhi wasallam hindi wo partage wasaida watabi hao wangabiraka wanairaja hunabari londo Simba nukai blokaji mnyezi mgu yari blokesi wa kumari lo wanze dabari to shukura ze neema za hoa nduwanu shari wa kufuru wari dore webiya re waboha erika nendini muhatu ritoja wazihunu ritoja nkarobwe wazihunu rijabanga ribirore jifahari na magari na majumba na ngono raza haramuza raza halali ritoka zitumahunu wakatumeza halali watotumahunu wakatumeza haramu wazitumahunu wakauraze loto warileze loto nane ni mdu wakautolo hovuni komori harumwe yada nsaba mwili ya ho wazunguwa Kalati mdu ajoenda dahoni au ya rohe hovuni enge bagajike umzoko jafungu habanu na wandu wanu karatu anzali wawone ya subhanallah roho walwe riba roho walofanyoze frodi roho wafanyo magui watingo zifanya harume nsi inu bade nsi inu ne rumbi shabaga warambwa mbozi we sawari parisa zendrabo za hatu ne magui ya hatu no uhadazi wa hatu na rabasi sampurusa mizulma sampurusa munafikuna sampurusa mufsiduna sampurusa wandu hapeu bado wandu mnyezi muyawa rahemu tikanza nesheleze aya yokaya haina mrulo darasani udungoze darsi zinu gelazimui aya hiyo ike mfunguo ike wizani wahahe ya dola laniyo no juhaniyo baba ndobirile swaliyo mrati joju ndangu swali na balangu biroye manisa wandu ne bireta nyifaraka na biraye yenga wandu hamende ya waumba na biraye husudi wandu hamende ya waumba yani rangamiza za hamali za hatu mujitama yiwatungu wa mwade ngono shamkomori ye kanza ambo isibuzi bambori loba ndrabo isibuzi wandu ngwarita wawo wahele josi no waheze ndrabo do walo na majorite wagangindo walo na majorite wabirowe landuze mali hanzi etoza hakido walo na majorite yoti ndi hosi siriliyo rijabanu risove wandu watabi hao wandu wangamia dunia ni kabla wenda akhira unumu jitama yuangamia fi dhalali mubin nivo ya dini karitsina dini au kakartu jua nivo ya dunia karitsini yo hendi karitunda warisikina warifanya dunia ratsola dunia rajoenda rabi wa hadisa hiyo hapo ritona dini ritona dunia kana akhira ba tukufu
abangena mtulilie mke makini mrefleshise zarugunza moyo yabo bayonde hakika aqimis salah do swali inna salata ba hakika sala tanha anil fahsha'i wal munkari yani yo harazimru swali nena uchafu wonsi nena munkari yonsi nena tabiafu nena tabia mbizo nsi pia sharia shazi haramisha mwanadamu yujida barasenizo tukango joshinduke hamadaika sha witawe madhambi mahu wana madhambi watutu hudo wanoveza weju hawe repare shemma dhambi mahu mdona tsoya bewuha in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an ikamtawe madhambi mahu haramishi wayo nukaffira ankum sayiatikum abo wana madhambi watiti ngarijo futa ngarijo samihi ngarijo repare wanudkhilukum mudkhalan karima jaramteni mbeboni abagena mkite madhambi mahu ngaba dhambi ziro latenda zina ngaba dhambi ziro latenda aliwatwi ngaba dhambi ziro latenda umanisa wandu ngaba dhambi ziro latenda ukalizi ngaba dhambi ziro latenda ya shirki na masahiri na ugangi madhambi pia ya klasewa ni madhambi ya yohoso ni mumkomo liyo sahlan swala na ugangi mnduka swali ra agenda ya sahili mgandi mnduka lola ra agenda ya pa masahiri wa pula masahiri haya mnduka lola ra bejazi kwa zinyama harimwe malaho ya batsimba bazi kwa zinyama na nkuhu zivirilawe malaho na mbuzi zivirilawe malaho ya subhanallah baba dhuhuri ngenda abagati kanzani vile banu nimonese ukaya ngarijo fanya darsi hamanda yinu bamujana urekebeshe hali ya uswali baba nendo gode natija ya hii swala shatido kamranya maju habwenji ngwa swali unoke turengwa hendi we roho swalani mnyezi mkatujwa hivalide hendi ngwa birowe manisa wandu na rohombi na ufarikisha na utanyimani na uhendanizo janizo na ukalizi na zinazinji na udhulumo wandu washe wandu washe we dhulumo wandu waume na udhulumo wana abonge yabo yotsi situation ya wandu waswaliyo na rilekeze swala na rilekeze rekebishe swala ba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba riswali ranzane riswali risuluhishana riswali riwanyise ripartaje riswali rusuene kweli riswali rusuyane swibra riswali riamdeshe njema riswali riharazembi riswali rikewema dhahiri ne batini abge yabo iyo ndembabe Mwenyezi Mungu yari kiasia yari kusudia rinjieba leo rirekebeshe mbabi roneseze natija za swala hun dunia ni kabla rare jenda akhira sala ya amrisha mndu njema ya haraza mrumbi sala ya urahule na fahisha na tabiyambi na ndongoza munkari ya uhimisa mndu ya swali ya hime yende maana Mwenyezi Mungu yaune sokaya wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhhibna as-sayyiati dhalika dhikra lidh-dhakirin Mwenyezi Mungu amrishwa harmwe ayayokaya wa aqimis salata himise swala tarafayn nahari wa zulafan min al-layli dizi swala mbili ziswalwa obo mtana dhuhuri na lansiri nizi swala nraru ziswala o masihuni magharibi na laisha na asubuhi hendi wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli innal hasanati ba hakika zinjema zithawabu nezenjemozu ndo harmwe swala iyo swali ya sevuzi yudhhibna sayyiati yofuta zembi wazihunda baina ya swala na swala shade madhambi matiti yudhhibna sayyiati dhalika dhikra lidhakirina ilobesheleya lahe hanzo yeshele idhan wana makosa tutu wa parso baina swala na swala ikaswali swala ya nyongo hando wana makosa wala ngwatingu futiwa bidha dimano katiparole manfano tsambabanize swala zinu mashina lave wasubuhi hutia zenguo huzifua ujabo adhuhuri hutia huzifua ujabo lansiri hutia huzifua wa magharibi hufanya la mashina lave wala insho fanya mashina lave idha
antro ya hizi swala hizo zonsano mwanadamu kumtahirifu mwanadamu kutahiriho yunde maana koye roha yikamtarufu yikana roho njema yukana surir yipartage yujowananya zetabu zaha hawasaidia yesuluhisha yurekebesha yulekeza ye mndu mwema mndu muslih shayeti mndu mufsid abongea munguna ripene shari shaho ndo waritawalia ngwari pene shari shaho ndo alummi jini hula watsimboze kufuru na ulazimaliza huwa na hanziasi waza haki na ujuhari wambangu aswaliyo ikimu madhani hamba Allahu akbaru sibuzi shawa ndo wanjao misirini hula watsingorre magalipeti na utsimba midufi na ujihonywa na ujihonyowa shabala kabati swala madama ketu ramrisha njema ya riharazambi isoleka wokeja kwa mrisha njema ya uharazambi wa swali ketu haujuma shetwa shaho sibiri ne swala ilangeti ngo uyinziwa kure mwabo soju yamba ukaya dayaka Allahu kama dayatani Mwenyezi Mungu na upoteze jena mnawa nipoteza ngarjo wana sanction nzima ani punition nzima ya ho ndo wadingoma ni so wandu ba yonde le dhambi la tsambali yaba la bwerere umanisa abahine mrutu manisa ngujihisi ukakati mndu mwema haina mrutu utankodo bahanu ya manisa wanza nawo abo kati alezi Mtume sallallahu alayhi wasallam haunonru tuyala miraji haunonru ikaongwa zimbiswawo zihanga zimbi mezahawe zenyilime zidze hazisibo ntizi zimbi hata varengwa mikasi ya mro wanikiwa dala wanro wadoju sazendi mezila wezi tonzoa na makelele ya nrasi bahekao limeulo tondolo uhisa ngojorudure jeyo hanywanyi urudende waji tondowe wa ujitowe bo usabonsi ya rudari ngomkasi ya tokajumo tonzoale dimelila tumasta hashangaya iwo badandrongo no adhabu nziro walilojumo tonzo azendi mezao hamkasi wa mndo iwo ndo anwarele Tume sallallahu alayhi wasallam ambilwani Jibril ukaya walando wandwa kumani so wandu do wandwadi ngomani so wandu wefarikisho wanza nawo zendi mezao ngasingojo do tonzolo hamikasi ya mndo warudi kwa naparo kambeboni hauka kwa jafanya za wenda mbeboni ono do wandwadi ngomani so wandu do wandwa so hanza wone kheri bahanu na yuaru mwe community ya hatu ngiyo yinji ndo amanisa ngo wenji Mtume sallallahu alayhi wasallam haunisokaya wakati wa Mtume Musa alayhi salam wakawarimani tahankavu wakaenda waswali salatu listisqa wende waswali swala Mwenyezi Mungu wanusizimba maji baiwende harmale banda wahimibo bojuwa juyu waswali na uomba hata kwa tuona mbala mayamba mvua ya ijao shinni sawa swali le juanga litsingo kalala Tume Musa sisi jidani bana babu Mwenyezi Mungu bandije banrume mba majirinwe emana utoriba mba majira hanwendi Mwenyezi Mungu amba Mtume Musokaya sinajwa humba ni mba majimno no ngabo mndu yabodo manisa wandu subhanallah mndu manisa wandu haziya dua ya Mtume wa kamili jamusa keja kubali Mwenyezi Mungu amba ukati najwa humno sanimba majinonga bo mndu abodo manisa kama wandu mndu abodo manisa wandu njao kamtume Musa mndu akamndu nerve amba bo Mwenyezi Mungu unone seye ni mtowe bande jonno ba maji Mwenyezi Mungu amba ukaya enso amba ukamanisa wandu kazikiri nizandise yene ndo akama na mukando yi ni mndu atojuse matwa angalia hapo njamanisa tena even indawa wavumbue de maana kwa muslimu ndo kado vumbua isimu za wandu ndutu anda shetenda inda wavumbue shetenda shaumanisa wandu yimru wangu jojijua de maana ritsono mba maji yatubu emvujwa huja tumemusenda waidhiya li dhambi laumanisa wandu haunisa ukashinde shatongeza razilwa ritsono mba maji abonge mru wana tafallale mru doma ni sandu banu yatubu rijono mba maji babu henge tabani emrola hatubu horohoni hahebo ya tufeze hilo yane mvuenye sahila
abange yabo ze mifano ngizo zinji shana mwishewu mfano huo abange haina mndu mzade mmanisa wandu haina mndu mmanisa wandu utwahanza yone khiri bahanu kinyume rabu ashari do suluhishana ikama na nyuha hauvuria bahinge lazimu ubezoju hende wa mtsahe norike harma masulaha ilirkaze yabo yani ze dossier za hatu zenjema za hatu neze amali ilfanyanga zihizwao ha Mwenyezi Mungu yahuwane mfumdaru Mwenyezi Mungu enda azangalia hazime ni anzo yazime badan roaili wa vurana wa susuluhu gilazimu anro wabeze wa suluhu wajua hangaliliwa yani ze amali za hao garjo hende na ukaza yabo rijeri sherehi mbabitse na maudu ili darsi hamanda yinu itushe miyo waone rogotsi lukanga resoliyo shari dobiri liye swala ya hatu karila wo swalani rike wandu wema ritike wandu wayi rike wandu wa tabia njema ritike wandu wa tabia mbi biyonde mana rambo hariswali narjo hende na ukaza yabo wakati rakaza uhisa أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اجعلنا من الذين استمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نوم بولو وديون رونونو رولو لبتل رولو ملهوني هاي ولونا هجمل نبال ميز مغارو ليزو وفوج لا إله إلا الله مغيا والساميه يرنك خاتما جيما ميز مغاري رهاتسيمي يريدوان زانا رتلو ينغانا رتلو تتوزانا رتلو جفانيلا وجباري رتلو جونا كيري راهنو ورجينا شانا رتلو جونا ساوا ميز مغاجو جوري ساميه يركباليزي عبادة زينو جرى دوغينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جاببوني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا والعفو منكم قال من زوني هم يزمغو نمبتمسوا مما يا خيري حتى مولد سنة إكم يزمغوا بينزي يزمغوا رتوبي يسونسي بيا رمذن بما هو رمتوتو نملا لها ونونو نمجوهها أمان إن شاء الله تعالى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على